श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद 31 मैत्रेय उवाच। मैत्रेय कहन्ति विदुर प्रचेता वैराग्य विचार। से 10 भाई दिव्य ज्ञानी हरिଙ୍କ आज्ञा अनुध्यानी। पत्नी को पुत्र समर्पिले राज्य को तेजी बने गले। पश्चिम जलधि तटरे रहिले सिद्ध आश्रमरे। जाबाल नामे द्विजवर जई होइले सिद्धेश्वर। तहीं से माने तप करी पूजन्ति ब्रह्मा चित्ते स्मरी। ए मन लोचन वचन संयम कले प्राण मन। असन आदि जय कले शुद्धान्त विग्रह होइले। एमन्ते समय विदुर नारद ब्रह्माଙ୍କ कुमार। मिलिले सेठा बरे आसी सेमाने तपेछन्त बसी। देखि नारद मुनि बर सेमाने उठिले सत्वर। बेगे आसन आनी देले चरण जुग पखाଳିले। आसने बसाइले नेई पूजिले अर्घ्य आदि देई। आनन्दे बसी मुनि बर सेमाने अग्रे जोड़ी कर। प्रचेत मऊछु बसी विचारन्ति विनये भोमुनि स्वागर निर्णये। ए भाग्य आम्भे करिथिलु ए तुम्भ दर्शन लभिलु। भोमुनि ए तुम्भ प्रमाण अज्ञान जने उदाहरण। निर्भय हेतु प्राणीकर तुम्भ दर्शन मुनिवर। जेसने सूर्यଙ୍କ उदय अशेष प्राणी मुखोदय। जे रूपे तुम्भ दर्शन सौभाग्य आभर जीवन। भोमुनि मन दुख जेते कहेबु तुम्भर अग्रते। पूर्वे जे प्रभु भगवान कहि से थिले दिव्य ज्ञान। आम्भे जे गृह्य धर्म पढ़ी से दिव्य ज्ञान देलु हुड़ी। भोमुनि कर अनुग्रह से तत्व ज्ञान एबे कह। ए भव सागर दुस्तर जे ज्ञाने होइबु निस्तार। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय कहन्ति भारत एमन वाक्य जे प्रचेत। स्मरि नारद भगवान उत्तर श्लोके कले ध्यान। ध्यान करन्ति मुनिवर रोम पुलक कले भर। कृष्ण विषय निर्मर्चिले देह जीवन पाशोरिले। तक्षणे पाई देह बुद्धि ताहांकु कहन्ति प्रबोधि। नारद उवाच। शुण नृपपति धर्मशील जेते तो होइब सुकल। कहिबा शुण सावधान जे धर्मे हेब तुम्भ ज्ञान। हरि भजन जेबे नाही एथ अभाग्य परे काहि। सुसाध कले दिव्य ज्ञान अपरे जेते तपदान। ए सर्वतार अकारण जेबे न भोगे नारायण। जेसने जने तरु मूले सेचन कले नेई तले। ताहार भुज स्कंद शाखा सर्वसन्तुष्ट मूले एका। एमन्ते जे हरिଙ୍କ सेवा कले संतोष सर्वदेवा। हरिटी सर्व आत्मा मूल जेते प्रपंचे सूक्ष्म स्थूल। अपरे हरि कला मान कहि तोषिले तांक मन। तक्षणे ब्रह्मलोके गले से सर्व संतोषे रहिले। मैत्रेय उवाच। शुण विदुर ज्ञानवन्त नारद मुखरु निर्गत। हरिଙ୍କ नाम ଯଶ ଗୁଣ ଯେବା ଭାବନ୍ତି ଅନ୍ତୁକ୍ଷଣ। ସେ ସର୍ବ କାମର୍ଥ ଲଭନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ତାର ବିନାଶନ୍ତି।
ଶୁଣ ଆନନ୍ଦେ ନୃପଗଣେ ହରିଙ୍କୁ ଭଜି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସେ ଅନ୍ତେ ହରିଙ୍କୁ ଲଭିଲେ ନାରଦ ହେତୁ ନିସ୍ତରିଲେ। ଏଣୁ ସାଧିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତରେ ଲଭେ ଚକ୍ରପାଣି। ଅପରେ ନାହିଁ ସଦଗତି ଏ ଗୁହ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅତି। ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତେ କର ଏ ମାୟା ସ୍ନେହ ଯାଉ ଦୂର। କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସାର ମୈତ୍ରେୟ କହନ୍ତି ବିଦୁର। ତୋର ସଂଶୟ ହୃଦେ ଗତେ ପଚାରିଲୁ ଯେ କୃତାନ୍ତେ। ସରୋଦ୍ଧାର ଏ ଭାଗବତ କହି ନଥିଲୁ ଆମ୍ଭେ ତୋତେ। ନାରଦ ପ୍ରଚେତ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପାଦ କରିତ ହରିଙ୍କ। ସମ୍ପାଦ ଚରିତ ହରିଙ୍କ। ମୁଁ ଫେଡ଼ି କହିଲଇଁ ତାହା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲୁ ଯାହା। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। କହନ୍ତି ଶୁକ ମହାମୁନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ମୈତ୍ରେୟ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ବିଦୁର ବିନୟେ ଶୁଣିଲେ। ଆନନ୍ଦେ ଲୋମ ପୁଲକିତ ଭାବଗତ ଗଦେ ଅଶ୍ରୁପାତ। ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଦେହ ଜୀବନ ପାଶୋରିଲେ। ଧରିଣ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ହେ ମୁନି କର ଉଦ୍ଧାରଣ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଭିମାନ। ଭୋ ମୁନି ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନ ପର ଦେଖାଇ ଦେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ସାର। ଏମନ୍ତ ଜନ ଯେବେ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହରିଙ୍କୁ ଭଜଇ। ମୁଁ ଏବେ ହେଲି ମୁଖ୍ୟ ପର ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ମୁନିବର। ଭୋ ମୁନି ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଯେତେ ନିଜ ସଦନେ ଯିବେ ତତେ। ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ନମିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ତୋଷେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ହସ୍ତିନା ଗମନ ବିଦୁର ଦେଖିବା ଅର୍ଥେ ମହୋଦର। ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ମାୟା ମୋହେ ଗମିଲା ମାତ୍ରା ଭାତୃ ସ୍ନେହେ। ଶୁଣ ରାଜନ ଦଣ୍ଡଧର ସେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ନୃପବର। ତାହାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତ ଯେ ନୃତ୍ୟେ ଗୁଣେ ହୃଦେ ଅତି। ତା ଯଶ ଆୟୁଷ ବଢ଼ଇ ବିପୁଳ ଭୋଗ ନ ଛାଡ଼ଇ। ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗେ ତୋଷ ଅନ୍ତେ ଯେ ଗତି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଏ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାରୁ ଭକତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟଂ ବୈଶିକ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡେ ନାରଦ ପ୍ରଚେତା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ନାମ 31 ଭୀମସ୍ୱାପି ରଣେ ଭୋଗ ମୁନେରପି ମତିଭ୍ରମଂ। ଯଦି ଶୂର୍ଦ୍ଧମଶୂର୍ଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଇତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ସମାପ୍ତ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।